ସମ୍ମିଳନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସମାଜରେ ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅବକାଶ ଓ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବକାଶ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ଧନ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନାନୀଙ୍କ କତିରେ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପୌରୋହିତ ମହାଶୟଙ୍କ କତିରେ ଏବଂ ପାଳକମାନଙ୍କ କତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ୟା ଭିତରେ ଯେ ଜାଣୁ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ କି ଯୋଡ଼ିଲେ ଏକ କଲେ, ତେଣୁ ଏକ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ। ଏକ ମୁଁ ଆଜି କହିବାକୁ ବି ଚାହୁଁଛି ଏକର ରହସ୍ୟ ଏପରିକି ଯେ ବଢି ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସମୟ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 15 ପର୍ବର 24 ପଦରୁ 28 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ତ୍ରିନିଟି ରହିବେ ନାହିଁ। ଶେଷ ସମୟରେ ଯୁଗାନ୍ତ ପରେ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ତ୍ରିନିଟି ରହିବେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସବୁ ଏକ ହେବ ବୋଲି ସେଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଏକ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆଉ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ତାହାର କେତୋଟି ଭାବକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଶରରୁ ବାହାର କଲେ କିଣାମକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି ବାଇବଲ ଘୋଷଣା କରୁଛି, ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 32 ପର୍ବର 12ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାକୀ ଗମନ କରାଇଲେ। ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଲକ୍ଷ ଲୋକ କି 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଥାନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ ଘୋଷଣା କରେ ଏକାକୀ ଜଣେ ପରି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇ ଐକ୍ୟତା, ଏକତ୍ରୀକରଣ, ଏଇ ଏକ ହଉଛି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କଲେ, ଜଣେ ଲୋକ ପରି ଯାତ୍ରା କଲେ। ବହୁ ବଡ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଏକ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଏକ ଉପରେ ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 33 ପର୍ବର 28 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାକୀ ବାସ କରାଇଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବସବାସ ଜଣେ ଲୋକ କରି। ଏତେ ପରିବାର ହେଲେ ବି, ଅସଂଖ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରେ ବାଲୁକା ପରି, ଆକାଶରେ ନକ୍ଷତ୍ର ପରି ହେଲେ ବାଇବଲ ଘୋଷଣା କରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ କରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାକୀ ବାସ କଲେ। ବାସ କରିବାରେ ଏକ, ଗମନ କରିବାରେ ଏକ। ଆମେ ବି ଗମନ କରୁଛୁ, ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ଐକ୍ୟତା ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏକତାର ଅଭାବ ଶାସ୍ତ୍ର ତତ୍ପର ଅଭାବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଏକତା କହିବି, ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ। ନେହେମିୟା 8 ପର୍ବର 1, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାରେ ଗୋଟେ ଛକରେ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ, ଜଣେ ଲୋକର ନ୍ୟାୟ, ଜଣେ ଲୋକର ନ୍ୟାୟ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁର ଏକତ୍ର। এই একতা ମହତ୍ୱକୁ, ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଏକତାର ମହତ୍ୱକୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ, ପାରିବାରିକ ଭାବରେ ତାହାର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଆମର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଟେ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ এই କଥାର କଥା କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଜିହିଜିକଲ 37 ପର୍ବ 17 ପଦରୁ 20 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଏକାଧିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି 12 ଗୋଷ୍ଠୀ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ 2ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ନେଇ ଏକତ୍ର ବାନ୍ଧ, ଏହି ସମୟ ଠାରୁ ସେମାନେ ଏକ ହେବେ।
प्रिय भाई मैंने गोष्ठी हिसाब रे एक परमेश्वरंगर वाक्य शुणिबा हिसाब रे एक बसवास करबा हिसाब रे एक ए यात्रा करबा हिसाब रे एक पुणी आपण को कहबी संकेत करबा उद्देश्य रे माथ्यू 18 पर्वर 19 पदरे प्रभु को मागिबा उपरे जेरे एक मना होई जहा किछि मागंती कोनसी आतंक रहिबो नहीं सब मिलिबो एकतार महत्व अति बड़ महत्व तेणु प्रिय ख्रिस्टियान भाई भणी माने समस्त संप्रदाय आपण जो संप्रदाय रो प्रभु लोक हो एकता को जीवा पड़े समस्त से नंबर 1 को जेबे मु जाई पारो नहीं आपण जाई पारो नांती बोले स्वामी स्त्री जाई पारो नांती बहुत भूल रही एकता को जीवा पड़ो पुणी आपण को कहबी जोहानस समाचार 10 पर्वर 16 पदरे आ दुनिया मंडली पृथ्वी रे रहिबो नाही एक पल्ल हेबो एक पालक दुनिया मंडली रहिबो अनेक पालक गाँ को गोटे दुटा पालक सह पालक रहिबे गोटे प्रधान बालक आत्मार बालक उत्तम बालक बोली कह जाए जीशु से जड़े पालक हेबे ए समुदाय पृथ्वी रे पल्ल समुदाय पृथ्वी रे मंडल रे सभ्य सभ्य गोटे पल्ल हेबे एक स्वतंत्र आलोच्यर गोटे एक पुणी कहबी आपण मानक प्रभु अनुवर्ती हेबारे व्यक्तिगत भाव एक व्यक्तिगत भाव अनेक समय दुई मन ना ये द्वंद्व ठावे गीत संहिता 86 गीतर 11 पदर लिखा जे भक्त कहले मु तुमार अनुवर्ती हेबा मो मन को एक कर प्राय ख्रिस्टियन भाई भणी आम एक मना हो पारो ना दुई मनारे थाउ सब छाड़ दो समय ना पुणी कहबी आपण को परवर्ती एक प्रेरित 1 पर्वर 13-14 पवित्र आत्मा प्राप्त हेबा बाई 120 जन एक मन हेले तेणु परमेश्वर द्वार मुक्त करदेले कारण एकतारे एभली कार्य करे गोटे गोटे चिंतार विषय एकाधिक गिर्जा गोटे गोटे जगार हुए किंतु परमेश्वर एक एटा लक्ष्य रखी आम आगू जावाक पड़ो तेणु परमेश्वर आत्मा प्राप्त होगा निमंते प्रिय भाई भौणी एकता एक मन निहाती दरकार जत बड़े परमेश्वर आत्मा अवतरण घटिला मंडली गठन घटिला तेबे मांडलिक भाई भौणी समस्त एक हूँ रोमी 15 पर्वर 5-6 और प्रथम करती 1 पर्वर 10 कहले हे भाई मैंने एक कथा समस्ते आमर एक कथा हो पारुनी 2-3टा कथा हेले भोट करुचु हाथ टेक जार बेसी हाथ टेक से एक कथा ना मो पाखे संभव नुहे भल विषय को समस्ते स्वीकार करने आम भितर एकता ना तेणु भोट कर चली किंतु बाइबल हिसाब से मिले सब कम कर भूल संभावना यथेष्ट अच्छी जेणु मांडलिक भाव एक आम अनेक मांडलिक भाव एक मांडलिक भाव एकता जरूरी बहुत अच्छी पुणी आपण को कहि एफिसी 4 पर्वर 13-16 ईश्वरीय ज्ञान रे एकता प्राप्त हो कार शिक्षा संगे कार शिक्षा मिलू नहीं मिशु नहीं कार लेखा संगे कहार लेखा मिशु नहीं
कार मंतव्य संगे कार थॉट संगे आउ कहार थॉट्स मिशुना एभली दुनिया समस्या पूर्ण अच्छी तेणु मैं आपण प्राय शेष समय एकता को कहूँ आम भितर ईश्वरीय ज्ञानर एकता निहाती रहिबा दरकार आ सही एकतार शेष कथा होची स्वामी स्त्री मलाखी 2 पर्वर 15 पदर लिखा से कहीं एक कले से कि ताहांठारे आत्मार अवशिष्टांश थिले हे कि एकता एक न कले ओ कहीं एक कले स्वामी स्त्री को एक करिबार बहुत आलोच्यर विषय रही सामाजिक भाव में से लिखाई 2:15 पदरे से ईश्वरीय एक वंशर चेष्टा साधारण कथा नह स्वामी स्त्री को जोड़वा एकता हूँ ईश्वरीय वंश प्लान अच्छी परमेश्वर जो मारे जन्म हुए ईश्वरीय वंश हिसाब से जन्म होगा कथा आदम हबांकर प्लान बिगड़ी जाए बहुत समस्या बहुत आयोजन प्रभु को करने पुत्र को देवाक पड़ा पुत्र प्राण दे पुणी एकता को आणवे आणुचंदी ए रहस्य कर तेणु एति कथा देवी माथ्यू 19 पर्व 1-6 प्रभु कहले जे सीमाने दुई नुहंती मात्र एकांग अटंती आ सेति 6 पदर लिखा है परमेश्वर जो मान को संयुक्त करिसेंती मनुष्य समान को भिन्न न करी ए संयुक्तर सौंदर्य को 122 गीतर 3 पदर लिखा है जेरूशलेम संगे तुलना कर तुम्हें सुसंयुक्त नगर तुल्य तेणु आसतु यही एकता को आज बर कन्या हिसाब से जो बसी से रक्षा करते सबुदिन आमर पारिवारिक एकता मांडलिक एकता इत्यादि जिते स्तर एकता को मुझे कहली आपण को तेज ठीक एक पल्लर आम संयुक्त हवा एक पालकर पल्लर आम निजक समर्पण कर प्रभु बरकन्या को आत्मिक भाव में पारिवारिक भाव में शारीरिक भाव में आशीर्वाद करंदो प्रार्थना करेंगे सर्वसाधन कर्ता मंगलमय स्वर्गीय पिता तुम्हें समस्त प्रकार आशीर्वाद अनुग्रह करा तुम पाद तले समय बरकन्या को समर्पण कर निवेदन कर वाग्दान हो सारी विवाह को प्रवेश करने बेले जीवन भविष्य को एक क्षणावधि नियंत्रण कर आज विवाह बंधन कार्यक्रम सर्वोपरि आशीर्वाद युक्त होगा दियो गौरव महिमा तुम्हारे हो मंगल स्वर्गीय पिता त्राणकर्ता प्रभु जीशुंकर नाम प्रार्थना करिए आमेन। गौरव हो प्रभु दास द्वारा बरकन्या निमंते उपस्थित आम समस्त निमंते वाक्य प्राप्त होइछु वाक्य दे आमान को प्रभु बढ़िबा को दियंतु आसंतु आमे